नसीब इश्क किस्त नंबर 1। बस एक बार निकाह हो जाए, इसके बाद मैं इस बुड्ढे से बदला लूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। इसकी बेटी को पल पल तड़पाऊँगा। अपनी बेटी को घुट घुट कर जीते हुए देखकर वो बूढ़ा मेरा पैरों में होगा और मेरे दिल में ठंड पड़ेगी। बरसों पुराना मेरी माँ का बदला पूरा होगा। जिस तरह से इसने मेरी माँ पर जुल्म करके इसे मौत के घाट उतारा था, अब इसी जगह इसकी बेटी होगी। कल वक्त इसका था और आज वक्त मेरा है। शमसुद्दीन की बेटी की हाँ से मेरा बदला शुरू। आज इसकी हाँ के बाद मेरी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। वो मुकम्मल तैयार खड़ा हुआ, अपनी तैयारी को आखिरी नज़र आईने में देखते हुए बोला, अगर इसके बाप ने आंटी के साथ बुरा किया था तो इसमें इस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? तुम्हें नहीं लगता कि ये इस मासूम के साथ ज्यादती होगी? मुराद ने इसे परफ्यूम थमाते हुए पूछा। इश, खामोश रहो मुराद। क्या मेरी माँ मासूम नहीं थी? मेरे बाप को नीचा दिखाने की खातिर इस बुढ़े ने मेरी माँ पर जुल्म करके इन्हें मौत के घाट उतारा था। इस सब में मेरी माँ की क्या गलती थी? बताओ मुझे। अब मैं भी वही करूँगा और कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर आया भी तो मेरे बाजुओं में अब इतनी ताकत मौजूद है कि मैं इसे रोक सकूं, इसका मुकाबला कर सकूं। अब ये अमान शाह इतना कमज़ोर नहीं है कि खामोशी से खड़ा देखता रहे। इसने अपनी टाई दुरुस्त करते हुए खुद पर परफ्यूम का छिड़काव किया। इस तरह से इसमें और तुम में तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो इसने आंटी के साथ किया वही तुम भी इसकी बेटी के साथ करने लगे हो। तुम्हारे बदले की आग में वो भी झुलस कर मर ही जाएगी। मुझे तुम इस घटिया इंसान के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो मुराद? और अगर तुम अपनी बात पर ध्यान दो तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी माँ किसी और की इज्जत थी और इस शमसुद्दीन ने मेरी माँ के साथ, मैं इस पल को सोच भी नहीं सकता। बाबा के साथ दोस्ती की आड़ में इस घटिया इंसान ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं इसकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने जा रहा हूँ, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा, और मैं इसी की आड़ में शमसुद्दीन से बदला लूँगा। इसे तनबीही नज़रों से देखते हुए अमान ने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, जिसका मतलब था वो इसकी बात मज़ीद नहीं सुनना चाहता। रज़िया, अपनी बेटी को समझाओ, मैं इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अगर इसे कोई मसला था तो पहले मना कर सकती थी। अब वो निकाह के लिए आ रहे हैं और ख़ामोशी के साथ निकाह के लिए राज़ी हो जाए। शम्स ने निकाह की तैयारियां की तो मीना ने आकर इस निकाह से इनकार कर दिया। पहले तो वो इसका इनकार सुनकर शॉक्ड हो गया, लेकिन ख़ुद को संभालते हुए वो अपनी बीवी रज़िया से मुखातिब हुआ। पापा जानी, मैंने मामा को बोला था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपने भी सब कुछ आनन फानन तैयार कर लिया। आखिर आपको इतनी जल्दी क्या थी? एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते थे? इसने शम्स की पेशानी पे पड़ी हुई शक्लें देखते हुए कहा। मीना बेटा, वो लड़का होता ही बाहर के मुल्कों में है। तुम्हें वो खुश रखेगा, तुम अयाशी की ज़िंदगी गुजारोगी, सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? अपने पापा की बात सुन लो और निकाह की तैयारी करो। अब इनकार की कोई तुक ही नहीं बनती बेटा। मीना को किसी सूरत मानते हुए ना देखकर शम्स इसे प्यार से पुचकारने लगा। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं कौन है, कैसा है। मैं बग़ैर देखे कैसे किसी से भी शादी कर लूँ? वो शम्स के पास नीचे कारपेट पे बैठते हुए इसके हाथ पर अपने हाथ रखते बोली, बेटा, मैंने देखा हुआ है ना, तुम्हें अपने पापा की पसंद पर भरोसा नहीं है क्या? वो बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, प्यारा है। बस उम्र में तुमसे 5-6 साल बड़ा है। तुम 23 साल की हो और वो 28-29 साल का होगा। सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें बहुत ऐशो आराम में रखेगा और वो अपनी उम्र के मुताबिक इतना बड़ा लगता भी नहीं है। शम्स अमान की खूबियाँ गिनते हुए इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उफ पापा, क्या हो गया है आपको?
میں آپ پر اتنی بھاری پڑ گئی ہوں کہ مجھے ایک بڈھے کے پلے باندھ رہے ہیں آپ۔ میں بس آخری بار بتا رہی ہوں، اگر آپ نے مجھ پر زور زبردستی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پھر بلانا اس بڈھے کو آ کر میری لاش کے ساتھ نکاح کرے۔ ان کی بات سن کر مینا ان کے ہاتھ چھوڑ کر اٹھی اور انگلی اٹھاتے ہوئے انہیں وارن کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رضیہ، کیا تمہارے پاس کچھ دماغ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تم مینا اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے؟ ایک ہی اکلوتی اولاد ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھو سکتا۔ مینا کی بات سن کر اس کا چہرہ فک ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی وہ ضد کی پکی ہے، وہ ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر شمس رضیہ پر برسنے لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے ہمیشہ ہر بات کے لیے وہ پہلے مرحلے میں انکار ہی کرتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ ایسے ہی انکار کر رہی ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ واضح بات نہیں کی تھی۔ رضیہ نے اسے غصہ ہوتے دیکھ کر دو بدو جواب دیا۔ اب کیا کروں میں؟ وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ شکر ہے کہ امان کی شرط کے مطابق نکاح سادگی سے رکھا تھا، ورنہ ابھی پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا اور میری عزت مٹی میں مل جاتی۔ لیکن اب انہیں کیا جواب دیں گے؟ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں رضیہ سے پوچھنے لگا اور پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ واپس بھیج دیں گے، کہیں گے ہماری بیٹی کو آپ کا بیٹا پسند نہیں آیا۔ ویسے بھی کون سے کوئی مہمان آئے ہیں جو عزت پر بات آئے گی؟ کچھ ہوا بھی تو بات کون سی باہر جائے گی؟ رضیہ نے پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے فری کا مشورہ دیا۔ کم عقل عورت، وہ کوئی گلی محلے کا عام انسان نہیں ہے۔ عزت پر بات تو آئے گی۔ اس نے میری کمپنی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ عزت کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی بہت بڑا لاس ہوگا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ تم جا کر شاہدہ کو میرے پاس بھیجو۔ رضیہ کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شمس ولا میں صرف ایک ہی فیملی آباد تھی، شمس الدین اور شاہدہ، دو بہن بھائی تھے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے رضیہ سے شادی اپنی پسند پر کی تھی۔ اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شمس کے گھر بھی بیٹی کی آمد ہوئی۔ مینا کے پیدا ہونے کے بعد شمس نے شاہدہ کو اپنے دوست دانش کے ساتھ بیاہ کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے 4 سال بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دانش کی موت واقع ہو گئی تو شاہدہ اپنی 1 سالہ بیٹی دل کو لے کر واپس اپنے بھائی کے در پر آ گئی۔ رضیہ نے شاہدہ کو دیکھتے ہی ناک بھویں چڑھا لیں۔ ہاں، البتہ شمس کا اس کے ساتھ بیہیویئر نہ اچھا تھا اور نہ برا۔ شاہدہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ رضیہ کو اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ ہر کام میں جت گئی۔ رضیہ اور 5 سالہ مینا کے سارے کام بھی وہ خود ہی کرنے لگیں۔ رضیہ کے ساتھ اس کی بیٹی مینا بھی شاہدہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ کام کی وجہ سے رضیہ کو آرام مل گیا، لیکن وقت بے وقت وہ اپنے احسان جتلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ بھائی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس کا بلاوا سن کر شاہدہ شمس کے کمرے میں آئی تو اسے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں شاہدہ، ادھر آؤ، آ کر بیٹھو۔ مینا نے مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شاہدہ کو دیکھتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور انہیں بھی اپنے پاس بلایا۔ جی بھائی، کیا ہوا ہے؟ کیا مینا نے اسے ڈریس پسند نہیں آیا ہے کیا؟ وہ شمس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگیں۔ مینا کے نکاح سے وہ بہت خوش تھیں۔ ابھی نکاح کے لیے وہ تیار ہو کے اس کے روم میں آئی تھیں۔ ڈریس کی بات نہیں ہے شاہدہ، ڈریس ہوتا تو میں اسے 100 ڈریسز کا کر دیتا۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ شمس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بات پوری کی۔ جج جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی، اس نے ایسا کیوں کیا؟
ऐन वक्त पर अब क्या होगा? शम्स की बात सुनकर वो भी शॉक्ड हो गईं और परेशानी से पूछने लगीं, देखो शाहिदा, इसी मसले के हल के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। इसने कुछ सोचते हुए अपनी बात शाहिदा के गोश गुजार की। आप क्या कह रहे हैं भाई? आपकी इज़्ज़त मेरे हाथ में कैसे है? और मीना के इनकार का इस बात से क्या कनेक्शन है? वो शम्स की बात को कुछ न कुछ समझ रही थी, लेकिन समझते हुए भी अनजान बन रही थी, क्योंकि वो जो समझ रही थी वो शम्स के मुंह से कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। शाहिदा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा सहारा दिया। तुम लोगों के सर पर हाथ रखा बिना कुछ कहे, तुम लोगों के सब अखराजात उठाए, तुमसे कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया, लेकिन आज तुम मेरी इज़्ज़त रखने की खातिर मीना की जगह दिल का निकाह करवा दो। वो जो नहीं सुनना चाह रही थी, शम्स ने तमहीद बांधते हुए वही बात कहकर इसके सर पर बम फोड़ा। भाईजान, आप ये कैसे कह रहे हैं? आप जानते हैं दिल बहुत छोटी है, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। मैं इसका निकाह कैसे कर सकती हूँ? इन्होंने लड़खड़ाते हुए लहजे में ज़ख्मी निगाहों से इन्हें देखकर कहा, शाहिदा, मैंने आज पहली मर्तबा तुमसे कुछ मांगा है। आज तक मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को संभाल कर जो एहसान किया है, आज तुम्हारे पास मौका है। तुम दिल का निकाह करके वो सारे एहसान उतार सकती हो। शम्स बग़ैर शर्मिंदा हुए अपनी ज़िम्मेदारी को एहसान का नाम दे गया। अपनी बेटी को बचाने की खातिर वो अपनी ही बहन की कम उम्र बेटी को आग में झोंक रहा था। जारी है।